Milagda og Memorandum of Agreement ang kagamahanang lokal sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni City Mayor Rolando Clarix Uy. Rotary Club of Makati pinaagi ni RC Makati President Keith Harrison ug Rotary Club of Cagayan de Oro pinaagi ni RC CDO President Neil Ronald Que alang sa Social Protection Program sa mga adolescent mothers kon empowering adolescent mothers and their children in the first 1,000 days. Marso 1, 2025. Si City Administrator Attorney Roy Hilario Raagas mao'y may representar ni Mayor Clarex ug gisaksihan usab ni Community Improvement Division Department Manager Mr. Honorio Diputado. Lakip sa tinguha sa kasabutan ang dugang access sa sexual and reproductive health information and services sa mga adolescent mothers. Mapunhuran ang insidente sa teenage pregnancy ug repeated pregnancy. Ingon man mapataas ang ihap sa mga adolescent mothers nga makabalik sa pag-eskwela ug makagraduar ug pagpataas sa kahimatngon kabahin sa responsible parenthood and family planning. Nasayran, mas gipalapdad pa sa syudad ang programa alang sa mga kabatanunan mahitungod sa Adolescent and Reproductive Health Program pinaagi sa buhatan sa CID.